Hello guys, good morning. So maayong buntag kaninyong tanan. So aniana ta sad guys, mamasura na sad ta adlaw sa kabuntagon. So sayo guys kabuntagon guys, so mangita taog kapangitaan kay mao lagi pobre man ta, so mukayod gyud ta guys. So actually guys, so niari ko diring dapita guys, kay gusto sa ko magpasalamat sa among balaan nga patron nga si Your Santo Niño. Nihapit yung una guys, una ko nilakaw sa akong padulungan. Kaya kinahanglan magpasalamat kita kada adlaw guys sa atong mga grasya nga nadawat guys. Kung mao na guys, nag picture, nag video sa ko diring dapita guys para ma-feel na ko ang presence ni si Your Santo Niño. Pero actually pag video gani guys para natin i-upload guys, may na lang ni nga makakita tang meta, tagaan tag bisag 0.01 nga meta kuan kita. So at least so mao ni siya guys, sinaot lang ko nga inyo kong tabangan sa akong pag video diri nga unta nga ma-inspire mo nga bisan sa kalisod sa panahon sa mga kalamidad nga miagi nato karong tuiga. So despite everything, so naagi hapon ta ang atong mga pagtuo pag-ampo diha sa atong labawng kahistasan. So magpabilin gihapon nga at least kitang tanan luwas ra kay ang kaning tanang butang sa kalibutan lumalabay ra gini guys. So man ako panagkot guys, so man akong video din ang dapita. So nigawas ko diri at bang diri sa Chowking at bang sa Santo Niño. So nakita na ko guys nga dili gid ay kanang lisod nga maningkamot kita bisan sa atong kapansanan, bisan natay mga diferensya. So nakita na ko dili si nanay nga usa ka PWD. So ako siyang givideohan guys kay tungod brag nakuan ko na touch ko niya kay nasi maghapon na po ko iyan yun ani nga bisag sa iyang kahimtang sitwasyon nagkamot gid in town siya guys nga maka-survive para lang siguro na makaon makuan. Pero actually guys, luoy jud ko niya guys. So mao ni siya guys, gigaatang naman ta og kanang kuan maxim kay para padung ta pauli na. So mao na siya guys. So padung na ko uli guys diri miagi sa may Plaza Independencia. So mao ra gid na guys ang atong learning sa kinabuhi, dili gid nato isalig sa uban. So maningkamot gid ta kutob sa tumakaya bisag unsa ka ginagmay, at least nga naa kay mas save sa imong kagalingon at the future nga unta nga bisa sa kalisod sa panahon. So di kita mabagtang nagpaglaom guys, kay sa kadaghang tao sa kalibutan di lang kay kita ang niagian anang kalisod, daghan tang nag-agi sa kalisod guys, labi na karon sa panahon sa pandemic nga kalamidad ni aging pila ka bagyo. So at least dihan ato matas ang atong faith ug atong encouragement sa atong kagalingon nga di ta magpadaog sa mga kalamidad. So mo na siya guys, so laban na kita permi kada adlaw kay dili tanang panahon nga maglipay ta na ginay mga kaguol kasakit nga atong maagian. So mo na siya guys, so naot ko nga sa inyong pagdanan niya akong video, inyong taning tiwason ug humnon kay mao ginay paagi ni Meta nga unta maka-earn ta diri guys. So tabangi ko ninyo sa umaabot na ko mga video guys nga unta malingaw mo sa akong na-share nga video, unta na-inspire mo sa akong words nga akong gi-encourage ninyo nga unta kitang tanan magmalampuson, madalaygon ug mapasalamaton ta sa atong mahal nga Dios. So more na siya guys.